Danas velika većina osoba dugotrajno sjedanje smatra potpuno nekakvim normalnim obrascom ponašanja, ne razmišljajući da može rapidno i na duge staze uništiti naša leđa. Većina ljudi ne doživljava sjedanje kao problem, ono izgleda bezazleno, mirno i sigurno. I tijelo je opušteno, nema napora i nema boli. I to se barem događa u početku. I upravo zato je ovaj navika jedna od najopasnijih. Jer naša kralježnica nije stvorena za sate nepomičnog položaja. Kada se sjedi dugo, diskovi gube prirodno izmjenično opterećenje i rasterećenje kada im je potrebno da ostanu elastični. Mišići koji stabiliziraju kralježnicu postupno se gase dok se drugi prenaprešu. I problem nije u jednom danu, problem je u godinama. Tijelo se prilagodi neprirodnom stanju i počne ga doživljavati kao novo normalno. A oštećenja kralježnice kao što su artrotske promjene, skolioza, kifosa, diskus hernija, išijas i slične vrste problema najčešće dolaze kasnije. I mi živimo u vremenima kada je sasvim normalan obrazac sjedenje dugotrajno i zato su bolesti leđa jedna od najopasnijih bolesti modernog načina života. Druga stvar što radite biti će je pogrešno držanje koje više se ne osjeća kao pogrešno. Loše držanje rijetko boli odmah. Ramena su vam lagano naprijed, glava je blago spuštena, te leđa su opuštena bez potpore. Tijelo se sa vremenom prilagodi tom položaju i prestane slati upozorenje. Ali kralježnica pamti svaki položaj koji se ponavlja. Opterećenje se ne raspoređuje ravnomjerno, diskovi se kompromitiraju na pogrešnim mjestima. Te živci postaju osjetljiviji, iako simptomi još nisu jasni. I kada se bol napokon pojavi, ljudi često misle da je došla odjednom, a zapravo je rezultat dugotrajnog razdoblja u kojemu je tijelo šutjelo i kada osjetite prve ozbiljnije probleme, vi ste u potpunom već kaosu. A to su vam sve svakodnevne navike koje vama uništavaju vaša leđa na duge staze, a vi ne smatrate da je uopće to ikakav problem. I onda radite treću situaciju kada već imate probleme sa leđima, onda izbjegavate kretanje zbog straha od boli. Jedna od najpodmuklijih navika je povlačenje iz pokreta. Kada leđa zabole, ljudi instinktivno počnu čuvati tijelo. Vaši pokreti postaju manji, oprezniji i rijeđi. I u početku to donosi osjećaj sigurnosti, no kralježnica ne voli mirovanje. Bez kretanja cirkulacija slabi, mišići gube snagu, a diskovi ostaju bez prirodnog podražaja za obnovu. I tijelo postaje kruto, a svaki sljedeći pokret nosi veći stres nego prije. I strah od boli tako postaje uzrok nove boli. I taj krug često traje godinama bez da osoba primijeti kako sama navika je prešla u problem. Ajde molim vas dole ispod video zapisa komentirajte koliko puta imate bolesna leđa i to vas traje u intervalima možda i godinama i vi u potpunosti izbjegavate one neke teške pokrete koji smatrate da će biti problem. I niko od vas sada ne kaže da vi te pokrete morate na silu raditi, ali vi morate biti svjesni da umjereno kretanje i vježbanje pogoduje vašim leđima. Ali dugotrajno sjedenje, loši položaj i smanjivanje rizika od nekakvih pokreta koji vama se možda smatraju problematični još vama rapidnije uništava vaša leđa. Možemo reći da jedan od većih problema isto je tako pogrešno podizanje i nošenje tereta u svakodnevici. I većina oštećenja kralježnice ne dogodi se u teretani, dogode se u svakodnevnim situacijama. Podizanje vrećica, saginjanje, okretanje tereta sa rukama i nagli pokreti bez pripreme. Kada tijelo nije stabilno, kralježnica preuzima teret koji joj ne pripada. I diskovi i ligamenti rade posao koji trebali raditi mišići i u početku se to ne osjeti, a tijelo kompenzira. Jedan od onih najvećih rizika koji vama mogu značajno pogoršati probleme sa vašim leđima biti će nerazumijevanje i nerazmišljanje, specijalno podizanja teških tereta ili nekakvih pokreta koji su u tom trenutku pogrešni. Ja sam u mojoj ordinaciji valjda 1000 osoba liječio od bolesnih leđa samo radi toga što su podigli, tešku vreću, tešku kantu, nešto su popravljali slično i napravili su pokret koji u tom trenutku pomjerio kralježnicu, najčešće disk iskoči, onda imate veliki problema. I o tom morate voditi računa. Isto tako, još jedan faktor je zanemarivanje hrane koja donosi vašoj kostima, diskovima ono što njima treba. I kralježnica nije samo mehanička struktura, ona je živo tkivo.
I diskovi, kosti i mišići ovise o unutarnjim uvjetima tijela, kao što je metabolizam, hormoni, minerali i upalnom statusu. Loša prehrana, kronični stres, manjak sna i stalna niska upala stvaraju okruženje u kojima se tkivo ne obnavlja kao što bi trebalo. Vaš disk gubi elastičnost, mišići sporije reagiraju, a bol se zadržava dulje nego što bi trebala. I ova navika je najtiša od svih jer se ne vidi, ne osjeti se odmah. Znači, moji dragi gledatelji, vi ako ne razmišljate o zdravoj prehrani, ako ne mislite da uistinu da imate loših i dobrih namirnica, vi ćete biti u najgoroj situaciji što možete zamisliti. Vama loša prehrana ili recimo kontinuirano unošenje u tijelo kemijskih sintetskih lijekova mjesecima i godinama stvara vam kroničnu upalu niskoga stupnja. I ta upala koja je, ne znam, na početku godine 1%, ona može na kraju godine biti 60%. I onda imate veliki problema jer vi to ne shvaćate, a ključnu ulogu će igrati zdrava prehrana i zdravi režimi prehrane. I možemo reći, kralježnica rijetko strada samo zbog jednog pogrešnog poteza. Ona propada zbog onoga što radimo svaki dan, a smatramo bezazlenim. I tu ostaje otvoreno pitanje koje većina ljudi nikada ne postavi. Ako su ove navike tako uobičajene, zašto se o njima govori tek kad je bol postane već kronična? I to što nažalost ja doživljam u svojoj praksi cijeli svoj život, vi i vaša leđa ne znate liječiti, da ih znate liječiti, nikada u životu ne bi imali bolesna leđa. I sve što radite, radite pogrešno i to ponavljate svi. A znate kako to znam? Ne samo radi toga što liječim svaki dan osobe sa bolesnim leđima, nego što su bolesna leđa postala broj jedan uzrok invaliditeta u cijelim svijetu. I ovo su jedni od navika koji svakodnevno radite, a ima ih puno loših, samo što naravno to ignorirate.